Okay, hello everyone. Good afternoon. My name is Kelvin Ramadhani Tambunan, NPM 2031086. Oke, saya dari kelompok 4. Sini saya akan mempresentasikan tentang PPT kami, PPT UAS kami dari kelompok 4, 3 SIM B, pelajaran manajemen dan proses bisnis. Okay, the first is the content. Okay, content include group member, the company, balance scorecard, key performance indicator, SWOT analysis, problem face, and the last is solution. Okay, the first is inilah anggota-anggota dari kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, Kelvin Ramadhani Tambunan. Yang kedua ada Dirson. Yang ketiga ada Dimas. Kemudian ada Erwin. Kemudian ada Jerry. Kemudian ada Henry. Kemudian ada Queen. Kemudian ada Wiyandi. Dan yang terakhir ada Elvin Ho. Oke. Yang pertama, kering. Ini akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di bagian saya yaitu What is Kering? Kering is an international group based in Paris or France, specializing in luxury and fashion goods. Its portfolio includes luxury brand specialists in the design, the making and the sale of fine products, especially in the leather goods, shoes, ready-to-wear, watches, and jewelry sector. Kering Eyewear, 30% owned by Richemont, produces glasses for the luxury sector. It owns the luxury brand Balenciaga, Bottega Veneta, Gucci, Alexander McQueen, Yves Saint Laurent. The timber trading company Pinault SA was founded in 1963 by Francis Pinault. After the company was quoted on Euron Paris in 1688, it became the retail conglomerate Pinault Printemps Rideau, or PPR, in 1994, and the luxury group Kering in 2013. The group has been a constituent of the CAC 14 since 1995. Francis Henry Pinault is president and CEO of Kering since 2005. In 2020, the group revenue reached 13.1 billion euro. Oke, selanjutnya ada balance scorecard. Di balance scorecard ada financial perspective. Di dalam financial perspective ada improve revenue. Misalnya net income, weight 18%, target budget. Yang kedua ada improve cost structure. Misalnya cost and expenses, weight 10%, target budget. Kemudian yang terakhir ada improve capital efficiency, measures asset turnover, weight 10%, target budget. Kemudian ada customer perspective. Di customer perspective objektifnya itu increase customer satisfaction. Misalnya customer satisfaction rate, weight 5% and 6%, target 100%. Kemudian ada internal process perspective. Pertama ada develop new magazine, misalnya number of magazine, weight-nya 5%, dan explain. Kemudian ada finding new information for fashion. Misalnya number of new information, weight-nya 3%, targetnya explain. Kemudian ada learning and growth perspective. Pertama ada improve R&D, misalnya number of new pattern, targetnya 2%, weight-nya 2%, targetnya explain. Kemudian ada standard staff training.
Misalnya training evaluation create by board, weight-nya 2%, targetnya 95%. Kemudian ada financial decision support system. Misalnya financial decision support evaluated by board, beratnya 1%, targetnya 80%. Kemudian ada manufacturer information integration system. Misalnya sistem coverage create by board, weight-nya 1%, targetnya 80% dan 90%. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Okay, thank you, Jerry. Selanjutnya kita masuk ke Key Performance Indicator. Okay, so I'm going to explain this in English. Key Performance Indicator is a measurable value that demonstrates how effectively a company is achieving a key business objective. Organizations use KPIs at multiple levels to evaluate their success at reaching target. So, what is the 5 key performance indicator? So, first one is revenue growth. Second one is revenue per client. Third one is profit margins, and fourth one is client retention rate, and the fifth one is customer satisfaction. The business strategies of Carry function between parameter of trade and the brand under time. Under the brand momentum, the company has created an effective system for maintaining purity and product strength to position their brand as a market leader. As indicated 2020 financial report, Kering made 13.1 billion euros in revenue and 17.5 from the previous year. The group has 30,956 employees and 1,381 stores. Its brand is Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Greenrate, 84% of the group revenue. The latter is goods, shoes, and ready-to-wear products represent 87% of the group revenue. Okay, for the next slides is gonna be explained by Queen. Queen dipersilakan. Halo, saya Queen Anastasia dan sekarang saya akan menjelaskan Key Performance Indicator dari Kering Group. Jadi pertama saya akan menjelaskan revenue growth mereka. Saya memilih report tahun 2019 mereka karena pada tahun 2020 because of COVID, jadi instead of their revenue instead of growing, they decrease, which is why I don't think that is a great example. So, which is I choose the 2019 report, which has showed a significant increase. As we can see from the quarterly revenue data, from 2018 to 2019, it goes from 6,431.9 million euro to 7,638.4 million euro. So the group posted an outstanding revenue growth of 15.2% for the first half of 2019. So the growth of the revenue is like a lot for their total luxury house. So as we can also see, for example, it's also related to their revenue per client. Jadi instead of revenue per client, karena Kering is a really large group, as I said before, they own lots of luxury brand. Jadi instead of per client is revenue by region. So as we can see that Asia Pacific and Western Europe is their biggest clients, with Asia Pacific leading with 36%, which is an increase on 24% in comparison to the last year. Sedangkan Western Europe is the second one, which is like 31% dari totalnya. Which has an increase of 15% in comparison to last year. Japan 8% dengan pertambahan 10% dibandingkan dengan tahun lalu. Now America fourth, it is 18%, pertambahannya cuma 7% dibandingkan tahun lalu. Dan other is for example Afrika. Okay, sekarang itu profit margin. So this is their total profit change and margin. So in luxury house seperti yang aku bilang itu, mereka punya itu terbesar itu their source of revenue itu dari
luxury house. Sedangkan corporate and other itu cuma aku 4% ya tahun 2019 tadi kayak tadi. So first half 2019 itu cuma 2,370 billion. Ini marginnya ya. Ini setelah dihitung dari dikurangin, jadi dari profitnya itu dikurangin dari recurring operating income. So this is their margin. And for the first half 2018 dia itu ada perbedaan. Yang pertama nih yang restated under IFRS 16 is their after tax and everything. Jadi ini yang first half 2018 yang mereka report sendiri itu 1,886 million, sedangkan setelah restated under IFRS 16 is 1,910 million. So there's a change of increase of 24.1% in their margin, which is really great. And for their corporate and other itu berkurang karena dari here is we can see that for 2019 corporate and other is 117.3, sedangkan 2018 tuh yang restated under IFRS 16 is 112.3. For their corporate and other, this is the reason is minus 4.5% karena pada corporate and other-nya itu because of their controversy itu mereka punya margin tuh berkurang. So marginnya itu minus 107. Jadi for their totalnya tuh jadi berkurang, jadi cuma gara-gara corporate and other-nya tuh minus. So totalnya tuh 2,252.7 million, which is there's an increase of 25.3%. The next is that customer retention. I can't really find much about the customer loyalty mereka, but I can find that Gucci punya customer loyalty score by usage-nya itu, and Gucci they rank kalau tak salah 38 ya for the brand with the most like the best customer loyalty, and this just because the other brands that is not in that top 100 itu, it does not mean that their brands have like the other brands has like a really really low customer loyalty. No, it just means that it doesn't do as well. But as we all know dari for their luxury groups brandnya itu kebanyakan customernya itu people that is like has lots of money, and for Kering and the brands that is under Kering, they do lots of like equity. So basically customer loyalty equity. Jadi semakin lama kalian subscribe to this brand, you're going to have more benefits gitu. But again, the customer base-nya juga cuma orang-orang yang kaya-kaya aja. So that is why maybe the reason we are not in top 100 brands, karena in comparison yang top 100 brands itu brands yang bisa digunakan oleh semua orang. Contohnya Google, kok salah Google nomor 1, and then yang top 3-nya sih aku Google, Netflix, and eBay ya, or Amazon. Dan itu brandnya itu semuanya bisa digunakan oleh semua orang. Dibandingkan dengan Kering kan brand-brandnya itu yang luxury goods punya, Gucci and Balenciaga. So not only that it's luxury goods yang berarti cuma orang-orang yang income levelnya itu is quite high. They also have like biasanya for their brands is like for most of the brands kayak contoh kayak Boneta Ventega itu lebih berfokus pada marine task yang if you compare to the top 3 yang di brands top 100 brands itu kayak Google, Amazon, Netflix itu bisa digunakan oleh semua siapa saja di umur apa aja dengan high income level apa aja kan. Okay, for next is their customer satisfaction.
For fashion, jadi Kering itu saya before they own a very big, sorry, not only that very big, but lots of luxury goods. So from Yves Saint Laurent, Stella McCartney, Christopher Kane, Gucci, Alexander McQueen, Balenciaga, Puma, and Vacheron, uh, Jen Richard. So lots of brands. Jadi for customer certification, I can't really find reported data from their reports and or from other report. But as you can see, kayak aku jelaskan tadi itu kalau for luxury brands group, mereka they have like a really good incentive for you to have like a great customer loyalty karena mereka kalau for like the longer you're in this you're subscribed to that brand, the longer you're going to have more benefits. For example, discount or gift for certain occasion. For contohnya Christmas, there are going to be like gift. Kayak contohnya, if you're a brand ambassador juga, just so there have like lots of factor yang mereka buat biar untuk meningkatkan customer loyalty mereka juga. Dan itu saja untuk key performance indicators for strategic objective akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Untuk bagian ini yaitu strategic objective. Yang pertama, financial. From the above scorecard, the company should improve the daily return tracker through implementing a sustainable financial planning system. For instance, there is a need to create a tight financial reporting channel to ensure that returns are tracked and proactively managed to a sustainable level. Maintenance of the market status is dependent on the market strategic policies that are applied to reduce the cost of production. A company that effectively invests in a constructive research process stands a higher chance of discovering new opportunities that can be exploited by Procter 2015. Next, customer perspective. From the above scorecard, it is apparent that the company should merge the strategy with advertisement since this group of consumers has access to social media due to exposure to information sources such as newspaper, television, radio, and magazine. Product announcement through this avenue will come in handy. Next, internal business process. The company market innovation strategy functions on the pillar of actual market expansion through innovation, brand connection, and leveraging the content of its brand. As a result, the Kering Group has been a market leader in digital engagement and outdoor investment to ensure that its stores are strategically located. The element of product excellence ensures that the company is in a position to maintain quality in its stores through a continuous focus on core icon and heritage and innovations design. The product excellence strategy has been successfully implemented in outwear apparel, male wear, and product hierarchy control. The summary of the business process is presented in the scorecard table below. From the scorecard, it is apparent that the company is effective in managing its supply chains, balancing the internal audit function, streamlining the factor of production, and fast-tracking major business activities. However, there is a need for sustainability management through employee performance review and proactive quality planning. This recommendation would go a long way in influencing the positive and sustainable planning in
of different human resource input, producing material and efficiency in the general performance of the company. This approach will be successful throughout the dominance of as it offers a variety of options to consumers, while at the same time maximizing benefit of economies of scale to the company. Lepers and Robinson 2014. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Halo lagi, saya Karen Natasha, dan sekarang saya akan menjelaskan carrying target. Total revenue. Total revenue-nya I said increase of 25% karena pada 2019 dia itu increase-nya itu 24.1% kalau tak salah. So recurring operating income. So what is a recurring operating income? So it's an income yang sudah dikurang, total income-nya itu sudah dikurang dari cost of good and other cost. Jadi total income-nya dikurang dengan recurring cost. So why did I say it's an increase of 5%? Karena pada tahun-tahun sebelumnya, yang sebelum COVID juga cuma 4% aja kan, sedangkan yang setelah COVID, yang setelah terkenal COVID tuh 3%. So I think 5% is achievable. Total from luxury house. So like I said, dan setelah dijelaskan juga dengan yang tadi, Kering itu largely their major source of income is from their own luxury groups. And pada tahun 2019 itu the total is total dari tahun 2019 itu 7.9 billion. Sedangkan pada tahun 2020 dan 2021 itu ada kurangnya itu aku dekat 6 billion. Dan itu kurangnya kok salah 2 billion kan. So I think setelah Kering themselves juga udah mulai, they already start their strategy untuk mengatasi pandemi pada awal tahun 2021. So net debt, apa itu net debt? So net debt itu basically itu kira-kira kalau misalnya kan total revenue-nya itu dikurang sama total utang yang ada yang perusahaan ada itu, kira-kira itu sisa berapa. Dan pada tahun 2019 dan 2020 dan 2021 itu kira-kira itu kalau 2020 aku cuma 1 billion, but for 2020 dia tuh 2 billion berapa gitu. So I think 3 billion is achievable. Customer retention. Why I say mengapa customer retention sama customer satisfaction-nya itu beda? Karena customer retention is also affected by customer base. It's not that the brands under Kering doesn't have like a good brand loyalty. On contrary, Kering itu udah buat lots of benefits. Like brands under Kering is in general luxury brand. For customer satisfaction, they make a really good strategy to maintain the customer loyalty for the customer that they have. And not only that, produk mereka juga dari kualitinya juga bagus-bagus kan. Jadi dan mereka punya customer juga not only that, itu customer mereka itu orang-orang terkenal juga. Contohnya for artis-artis dan banyak lagi. Selanjutnya itu yang saya akan jelaskan research for their sustainability strategy. Itu strategi yang this is their project dan goal mereka untuk sampai dari ini dimulai dari 2020 sampai 2025. Dan yang pertama itu research on new materials for sustainability strategy. Jadi salah satu reason why they make this project is because that their products have like the materials for the products come from unsustainable materials. Contohnya animal skin, for the crocodile yang sampai dan juga yang ada beberapa krokodil yang hampir punah, dan ini juga menjadi salah satu sumber kontroversi juga kan. Yang kedua itu create new business model for sustainability strategy. Jadi for sustainability strategy itu kan udah bilang itu sebenarnya ada untuk 3 alasan. Pertama itu untuk company mereka, kedua itu untuk environmental mereka. Especially karena animal cruelty juga
dalam beberapa tahun ini on the rise. Jadi people care toward animal cruelty beberapa tahun ini on the rise. So that's why trying to find a new business model is also very important. So for example, creating a new products that is from materials that is sustainable gitu loh. And not only that, new business modelnya itu juga karena mereka pada tahun 2019 kalau tak salah itu ada kontroversi di mana mereka buat racist ads. They always get the flag of kayak contohnya animal skin, so or mining, so they have like a really large, the products have like a really large environmental impact. But because of their strategy pada tahun 2020, Kering itu they are one of the best luxury goods brand with kalau salah nomor 1 sih, the best luxury goods brand that leave the least environmental impact. So I think with especially karena they already started a research on new materials yang bisa menjadi pengganti, preserving luxury craftsmanship through training on outsourcing. So jadi salah satu dari sustainability strategy itu untuk mencari atau men-preserve luxury craftsmanship through training and outsourcing. Jadi untuk training orang lebih banyak. Karena untuk for design atau pembuatan ini dan juga ada beberapa luxury craftsmanship yang udah contohnya making threads, membuat benang dari bahan-bahan yang contohnya seperti yang di Vietnam itu membuat benang dari bunga, dari serat-serat bunga, dan itu kan juga udah mulai punah. So Kering juga udah mulai trying to outsource atau trying to preserve this technique by either training people, membuat program-program untuk membantu kayak komunitas yang aku bilang, komunitas yang di Vietnam tadi itu dengan membuat program untuk training orang-orang lokal atau orang-orang dari mereka, atau dengan membantu mereka mulai dari biaya itu dari outsourcing, dari outsourcing itu dari komunitas ini. So I think it's bisa. Jadi untuk SWOT analisis SWOT-nya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, saya Wiyandi, saya akan menjelaskan tentang SWOT-nya ini. Nah, pertama-tama saya akan jelaskan tentang strength-nya. Nah, strength-nya ini ada saya kategorikan beberapanya ya di sini ya. Ada strong brand equity and brand awareness. Nah, di sini for fashion ini they have a recognizable brands di brand marketing mereka ini ya. Dimana kalau mereka saat menjual, customer itu gampang mengenal, oh ini punya fashion gitu, jadi lebih gampang ya untuk di notice gitu masalahnya. Itu adalah strength mereka untuk mencari customer because brand mereka aja itu sudah nge-attract banyak customer gitu. Jadi kayak oh ini dari brandnya Vogue, jadi mereka suka gitu kan. Nah, ada high margins. Di sini mereka membiayai premium daripada competitors mereka, di mana mereka dapat invest development team mereka dan juga research team mereka. Dan juga mereka ada strong relationship with existing suppliers. Di sini mereka membangun good relationship ya kepada suppliers mereka and other members of supply chain. Ini membantu untuk increase productivity produknya dan service suppliersnya, dan supaya menjadi lebih tinggi ya produktivitasnya. Dan yang selanjutnya itu dan yang selanjutnya itu managing regulations and business environment. Di sini Ford Fashion sudah beroperasi di lingkungan di mana mereka ada banyak regulationsnya di situ dan ada government distance. Ini adalah salah satu strateginya, strategi marketingnya, karena nge-building relationship di grup lobbynya dan juga di political networknya juga. Nah, selanjutnya itu adalah witness-nya. Witness involved. Nah, witness involved ini adalah ada beberapa ini, yaitu project management. Mereka terlalu fokus kepada internal delivery daripada external shareholders-nya gitu ya, stakeholders-nya. Di sini membuat relationship mereka kepada publik itu menjadi buruk, dan juga customer juga ada backlash ya tentang yang for fashion ini. Karena mereka terlalu fokus pada project manajemennya aja.
Ya, maksudnya internal delivery-nya aja daripada external stakeholders-nya. Nah, yang keduanya itu adalah lack of critical talent. Mereka tuh di sini di Ford Fashion ini sedang mengalami kekurangan talenta ya, karyawan kita yang bertalenta gitu, terutama di bidang teknologi dan digital transformation. Jadi membuat mereka kurang di bidang teknologi gitu. Jadi mereka nggak punya kayak employee yang mengurus teknologi itu yang sangat yang ada talentnya di situ. Nah, terus yang selanjutnya inventory management. Berdasarkan dari info dari Ford Fashion-nya sendiri, mereka tidak mempunyai manajemen yang bagus when it comes to managing the inventory ya and cash cycles. Ini juga salah satu kritikal ya buat yang di bidang uh, di bidang kasirnya dan di inventory-nya juga itu sangat kritikal. Dan juga lack of workforce diversity. Ford juga mengatakan di kelemahan mereka bahwa cara kerja mereka itu still lacking in diversity, because if you can work pretty well diverse, it will increase the potential of success of Ford Fashions in the international market. Kata Anita Albers, Hot Ferrer, Elizabeth Gold, dan Victoria Casaro itu sendiri juga mengatakan begitu. Dan selanjutnya adalah opportunity info. Nah, yang pertama, reducing cost of market entry and market into international markets. Di sini globalization bersama dengan boomingnya di digital marketing sudah sangat dipakai ke banyak orang ya. Jadi gimana mereka menggunakan sosial media untuk mempromot produk-produk mereka dan juga marketing mereka di situ. Nah, ini adalah kesempatan yang harus dilakukan kepada di Ford Fashion ini ya. Dan ada juga changing teknologi landscape. Machine learning dan artificial intelligence di kalangan sekarang sangatlah booming untuk teknologinya yang sangat maju, dan ini menjadi opportunity yang sangat bagus untuk for fashion to improve in efficiencies, lowering the cost and transforming processes. Nah, yang selanjutnya itu e-commerce and social media oriented business models. Di e-commerce kan sekarang banyak juga bisnis e-commerce model bisa yang bermodel yang bisnis model bisa membantu meningkatkan produktivitas di dalam international market. Social media also can help to reduce the cost of entering new marketing, reduce cost-nya untuk di bagian di mana untuk dapat marketing baru lagi gitu, and reaching customers baru juga ya. Di sini juga sangat bagus karena melalui social media kita bisa berinteraksi dengan seluruh dunia gitu. Dan yang terakhir, increasing standardization sessions. Di sini Ford Fashion bisa mengurangkan offerings-nya dan lebih fokus di marketing effort untuk produk yang paling sukses. Jadi di mana ada yang produk yang paling suksesnya itu, nah di situ marketing yang harus diproseskan di situ, lebih bagusnya di situ di opportunity-nya. Dan yang terakhir kita jelaskan tentang thread-nya. Di sini saya akan menjelaskan tentang thread-nya. Nah, thread ini involve ada yang pertama yaitu culture or sticky prices in the industry, di mana harga lengket ya, harga yang tidak bisa diubahin gitu. Di Ford Fashion ini beroperasi di industri di mana ada culture sticky prices. Nah, di sini membuat organisasi di mana tidak dapat untuk menaikkan harganya ke harga yang accepting ke premium gitu. Nah, yang terusnya itu threats of new entrants because of reducing cost and increasing efficiencies. Ini Ford Fashion memanfaatkan cost rendah untuk mencari customer menggunakan social media dan commerce. Seharusnya menggunakan kayak gini. Dan yang selanjutnya, threats of new entrants because of reducing cost and increasing efficiency. Ini Ford Fashion seharusnya memanfaatkan cost rendah untuk mencari customers menggunakan social media dan e-commerce. Di sini mereka masih belum menggunakan social media, lebih banyak menggunakan social media dan e-commerce ya. Jadi tidak bisa impar kepada competitors lain gitu. Dan yang ketiga, credit binge post 2008 recessions. Ini easy access to credit dia ini bisa berakhir kapan saja. Jadi Ford Fashion seharusnya lebih fokus to its dependencies on debt to expand rather than the credit ya. Kalau kayak gitu kan bisa bahaya. Kalau seandainya di ending aja di situ, itu bisa jadi masalah besar untuk Ford. Dan yang terakhir, US-China trade relations.
Fold has been trying to grow in Chinese. Mereka juga mau expand ke Chinese, but because there's tensions between the US-China relations, ini mengganggu proses marketing mereka di sana. Dah sampai di sini saja penjelasan saya, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Halo, saya Queen Natasha dan sekarang saya akan menjelaskan real case berdasarkan SWOT analysis. Yang pertama itu controversy, which is Kering have two large controversy. Yang pertama itu yang paling recent juga itu tax evasion and racist ads. Tax evasion kan salah satu weaknessnya Kering is their controversy kan. Tax evasion pada tahun ini dimulai pada tahun 2019. Itu kalau salah the Italian government finds out that Kering is actually avoiding 2 billion tax, and setelah dicek lagi sampai tahun 2020 jadi French government cek lagi, akhirnya mereka ketemu kalau ya Kering is also avoiding tax in French. Jadi dan ini juga udah berefek besar ke brand mereka juga kan, karena brand mereka luxury goods and it's not very good juga kalau ada kontroversi seperti ini. So I think the thing that they could do is to try to restructure their company, to have a better auditor for their company juga. Yang kedua itu racist ads. Brand mereka Balenciaga itu punya ads yang rasis itu, dan rasisnya itu ke Chinese people. One of the brands has offended the Chinese, especially kan Chinese juga sangat patriotic and Chinese. So I think they can solve this by making amends, or for example firing the people that is in charge of that ads, and trying to be better and show them how can they be better, contohnya by making a program atau insentif gitu untuk mereka punya karyawan, to show that hey, we're trying to be better, we're not racist gitu. The next one is counterfeit. So the reason why they don't have a large customer base is because of, well, mereka punya base juga itu cuma untuk high level income aja, dan bukan cuma high level ya, dan high level income itu yang the biggest reason kenapa mereka punya customer retention itu kalau secara overall dibandingkan dengan brand lainnya itu enggak, mereka not in the top. Kebanyakan dari brand mereka cuma Gucci aja sih yang di top 100 kan, even though mereka cuma ada 20-an brand gitu. Dan ini juga diperparah dengan adanya counterfeit juga kan. Jadi kalau ada barang palsu dengan brand-brand mereka, ngapain mereka beli brand yang asli kan, untuk orang-orang yang biasa aja. So Kering juga mereka udah solve this problem. Mereka tuh nggak bisa solve dengan cara membuat barang mereka lebih murah, karena kalau mereka membuat barang mereka lebih murah itu bisa, pertama itu quality produknya bisa berkurang karena material produknya itu kan mahal-mahal juga kan, dan kedua itu alasan kenapa customer loyalty mereka itu karena dan customer satisfaction mereka itu timbul. Sebenarnya kalau untuk luxury brand group itu mereka lumayan tinggi. Itu karena exclusivity juga. Orang kaya kan mau merasa eksklusif gitu kan. Jadi kalau kalian buat barangnya lebih murah, akhirnya kan nggak jadi se-eksklusif itu. So I think they can solve this. Pertama itu dengan mereka juga udah mulai solving this dengan buat product line baru, yaitu product line untuk ready to wear punya. Jadi yang ini kan lebih murah dibandingkan dengan custom made itu, atau yang cuma ada limited edition item gitu. Enggak membuat barangnya lebih mahal, karena kan maksudnya enggak membuat barangnya lebih mahal itu secara overall brand mereka tetap kayak masih ada yang kayak bisa dicapai oleh beberapa orang lah, kayak contohnya yang middle level income gitu. Itu saja untuk dari kelompok kami. Terima kasih banyak. Semoga jika ada kesalahan bisa dimaklumi. Terima kasih banyak.